Wow, there you have it, ladies and gentlemen. So let's give a round of applause to Star. Palakpakan naman. Okay, lipat sa sibayan si Daddy here. Okay, this time, I would like to request everyone to please settle down. Okay, please find your seats and be comfortable for the rest of this celebration. And of course, before we start our fun game, okay, before we start our fun game, kasi no, all the kids na excited for our game. But this time, ako sa ila-ilahon to Star. Okay, I'll be asking some questions about our celebrated Star. And ang makatubag sa pangutana will receive the prize later. So get ready! Wow, kinsay nakaila kay Star. I guess sana nakaila ka Star, no? Okay, for our first trivia question. Wow, ito rin we are celebrating the first birthday party of Star. Then what do you think is the exact birthday of Star? Okay, kanong sa si gipanganak. Okay, good time pa yun. Okay, yes, exact birthday of Star. Okay, anybody who would like to answer? Okay, kanos ay halik ma'am. Hi ma'am, please join me here. Okay, kami kay Maninay Kapalod do siya. Okay, yes, hi ma'am. Tuloy yung pangalan sa imo ma'am. Let's see, ipabuhas ng ma'am siya, honey. Ma'am, I guess you are one of the godparents, right? Okay, yes, ikunsan mo ang mommy of daddy ni Star. Friend. Wow, family friend. Okay, karon kanos gitangan na exact date and time. Okay, Star was born. May 16. May 16, 2025. Alasing. Ante, kamu sa ito? Antay kay. Kadlawon man to sir, alas 12, alauna. Alas 5. May premyo. May premyo. Okay, kanos sana nagpapitulo. Okay, yes, ang exact birthday of Sky is May 16, 2025. Wow, thank you so much. Okay, for our next trivia question, ito rin we are celebrating the first birthday party of Star. Okay, try to guess, tagnaalang. What do you think is the first brand of milk of the birthday girl aside from breast milk? Piling breast milk ha, unsa gid ang first brand of milk ang iyahang nagamit or natukoy. Okay, yes, first brand of milk of the girl. Okay, yes, dito na kita sa mga sa kanina mo. Yes, hi. Okay, pula na kabot yung napatotis. Okay, yes, hi, pangalan please. J. Wow, let's give a round of applause to J. Na-usap na yung main karon. Okay, yes, first brand of milk of Star. Hindi ko makatumagali kay huwag ko nagpatutoy ako may nanot. Similac. Ayaw isit Similac? Ayun! Papalakpakan naman. Okay na po, our next trivia question ko na ay first brand na for sure na po ay first brand of diaper. Okay, what is the first brand of diaper of the birthday girl? O, tuloy na sabta. Okay, kami si Sir, ano may idea sa mga diaper? Yes, hi. Sir, unsa brand sa diaper ang inyong ilhan? So, siya nagpalit sa first brand of diaper. Ayun. O, tuloy na lang ta sa lola. Yes, hi. Yes, ma'am, what is the first brand of diaper of Star? Kanang for meron yung diaper ha, brand sa diaper kaya nagamit. EQ. Ay, is it EQ? EQ, dili by EQ. Okay, nangarag dili ang tubag. Okay, yes, hi. First brand of diaper of Sky. Okay, kay Tito. Tito of Sky. Yes, sir. Unsa ang first brand of diaper of Sky? Huggies diaper no. Huggies. Ayun. Papakit ang first brand of diaper of Sky is Huggies. Okay, karon for our next question.
Okay, for sure, nagkaon na si Sky, right? Okay, unsa ang first star? Okay, unsa ang first? Okay, first nga food eaten by Star. O, unsa? Unsa ang una nga pagkaon? O, palihi man na, di ba? O, unsa ang una nga pagkaon nga gipalihi kay Star? O, nara. Unsa ang una nga pagkaon? Banana. Ay! Eh, isip banana? Eh, dili ba, ma'am, si Daddy mo daw, si Mami na nagkaon sa banana. Oh. Ayun mga naray. Naray daw po siya isumpay. Sirilang mga banana. Dili daw. Okay, unsa ang formero doon na gika-star? Oh. Oh, nara. Yes, sir. Unsa ang una nga pagkaon nga nakaon star? Dila sa manok. Pila sa Dila sa manok. wala may kaluoy pag ipakaon mo si Unsay, star bila sa manok. Okay, Ino ko na. Bila sa manok. Dila sa manok. Okay, oy, bulit na. Nakabalo na ko unsay tubag. Yes, ma'am. Unsa ang una nga pagkaon? Kamote. Kamote. Dili. Ay nga til. Kaya no til ba til. Pero man sa bila sa manok, ipakaon ng kamote. Okay, yes, Til. Parang say mayo sa manok. Sa likod. Yes, ay wag kani sila kinaalam mo sa birthday. Okay, unsa ka ang unang food o di palihi kay Star? Yes, sir.